lugares e aos portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos. Senhoras e senhores, mais uma vez, pedimos a todos que ocupem seus lugares e aos portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos para que possamos dar início à primeira Conferência Anual de Alto Nível da Parceria para Governo Aberto, OGP. Senhoras e senhores, convidamos a compor o palco as seguintes autoridades nacionais e estrangeiras. O senhor Florencio Abade, secretário de Estado de Orçamento e Gestão da República das Filipinas. O senhor Francis Mould, ministro de Estado do Gabinete de Governo do Reino Unido. Senhor Edgar Rinkevich, ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Letônia. Senhor Urmas Paet, ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Estônia. Senhor Jorge Age Sobrinho, ministro-chefe da Controladoria Geral da União do Brasil. O embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro das Relações Exteriores do Brasil. A senhora Hillary Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos da América. O senhor Omar Abdel Karim, vice-primeiro-ministro da Líbia. Senhoras e senhores, a senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, acompanhada do senhor Nika Gilauri, primeiro-ministro da República da Geórgia, e do senhor Jakaya Kikwete, presidente da República Unida da Tanzânia. Dando início à cerimônia, convidamos todos a assistir um vídeo de abertura sobre a parceria para governo aberto.
Convidamos o ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, a proferir palavras de abertura. Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo Senhor Presidente da República Unida da Tanzânia, Jakaya Kikwete, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro da Geórgia, Nika Guilauri, Senhor Vice-Primeiro-Ministro da Líbia, Senhora Secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que co-preside, representando o Presidente Obama, esta reunião, Senhores Chanceleres, Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil, Ministra Gleisi Hoffmann, meu colega, Excelentíssimo Senhor Jorge Age, que também está envolvido nesta parceria com o Ministério das Relações Exteriores nesse evento de hoje, por intermédio de quem saúdo todos os demais ministros. Queria saudar também a sociedade civil, o corpo diplomático, a imprensa. É uma grata satisfação dirigir minha primeira conferência de alto nível da Parceria para um Governo Aberto, para, em nome do Ministério das Relações Exteriores, dar as boas-vindas às mais de 50 delegações de países amigos aqui presentes, representantes da sociedade civil, da academia, da imprensa e da iniciativa privada. Na presença da presidenta Dilma Rousseff, que dentro em breve se dirigirá aos senhores e senhoras, é motivo de orgulho para a diplomacia brasileira participar em conjunto com a Controladoria Geral da União, aqui representada pelo ministro Jorge Age, da organização deste evento. Em poucos meses, a parceria para um governo aberto vem crescendo, tomando forma e atraindo amplo interesse junto à comunidade internacional. A participação na OGP confirma o compromisso do Brasil com a prevalência dos valores democráticos, dos direitos humanos, com a construção de modelos de governança com transparência, prestação de conta dos atos de governo, acesso à informação. O Brasil participa ativamente de diversas iniciativas internacionais na matéria, entre outras, como parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e no Grupo de Trabalho Anticorrupção no âmbito do G20. O trabalho de construção da Parceria para um Governo Aberto é o resultado de uma interação produtiva e inovadora entre governos, e destaco em particular os membros do Conselho Diretor, África do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega, Reino Unido, além do Brasil, organizações não governamentais que têm acompanhado e contribuído substantivamente para levar adiante a iniciativa. Esse é o espírito que buscamos desde a concepção da iniciativa: aproveitar a diversidade, compartilhar experiências, intercambiar ideias. O alto nível de representação dos governos a esta reunião demonstra o comprometimento de cada um dos membros, dos antigos e dos novos, com os objetivos desta parceria. Estou certo de que, ao final desses 2 dias de reuniões, sairemos enriquecidos pelo intercâmbio livre de ideias proporcionado por essa conferência. E, ao reiterar as boas-vindas aos participantes aqui presentes, desejo expressar minha convicção de que nossos trabalhos venham a proporcionar contribuição importante para a consolidação do governo aberto, não só no Brasil, como no mundo, e para o fortalecimento dos laços de cooperação e amizade entre os países aqui representados. Muito obrigado. Fará uso da palavra o ministro-chefe da Controladoria Geral da União do Brasil, Jorge Age Sobrinho. Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff, senhores chefes de Estado e de Governo que nos honram com suas presenças neste dia, senhores e senhoras ministros, que igualmente fazem ainda mais brilhante e inspiradora esta conferência, demais ilustres autoridades, brasileiras e estrangeiras, senhores chefes de delegações, representantes da sociedade civil, do setor empresarial, de organismos internacionais, senhores jornalistas, acadêmicos, especialistas, servidores públicos, meus companheiros de trabalho da Controladoria Geral da União, que juntamente com o Ministério das Relações Exteriores organizaram esta magnífica conferência, minhas senhoras, meus senhores. Este, senhora Presidente, é um momento especial, que nos enche de orgulho e de esperança. De orgulho porque estamos muito honrados com presenças ilustres de tantas delegações
de todos os continentes reunidos aqui em Brasília para engajar-se na parceria por governo aberto ou para renovar esse compromisso. E o Brasil tem muita honra em liderar essa iniciativa até aqui, ao lado dos Estados Unidos da América e, a partir de hoje, juntamente com o Reino Unido. Estamos orgulhosos porque já se percebe ser este um movimento vitorioso. Se não o fosse, não teria logrado avançar tanto em tão pouco tempo. Saímos de 8 países fundadores há pouco mais de um ano, para 55 nações neste exato momento, com a mais recente adesão da Rússia, ocorrida na semana passada. Mas, além disso, percebemos o interesse crescente de entidades da sociedade civil e dos principais organismos multilaterais internacionais que atuam nessa área. Mas, como disse, esse é também um momento que nos enche de esperança, porque tudo isso significa, em sua essência, uma aposta na democracia, uma renovação da confiança dos povos em todos os quadrantes do mundo, nas instituições, nos instrumentos e nos mecanismos do sistema democrático de governo. A parceria por governo aberto, que também se poderia chamar de parceria pela governança democrática, aposta na democracia desde a sua própria concepção e em seu próprio modelo de organização interna. Primeiro, por sermos um conjunto de governos e de entidades da sociedade, representados paritariamente no nosso comitê diretor. E, em segundo lugar, por sermos uma iniciativa de compromissos voluntários e espontâneos, não obrigatórios, não padronizados, onde cada país, uma vez preenchidos os critérios mínimos para admissão, se propõe a dar novos passos dentro de suas possibilidades, dentro de suas circunstâncias, e onde seu compromisso se dá, sobretudo, no plano moral e no plano político, perante os seus cidadãos e perante a comunidade internacional. Se ele quiser, terá ao seu dispor um painel de boas práticas, já testadas por outros países, onde conhecerá mais facilmente o que existe e o que pode ser do seu interesse, para daí solicitar cooperação técnica, cujo oferecimento é também um compromisso que os países membros assumiram. Ao longo destes 2 dias, senhora presidenta, nós vamos estar aqui, ouvindo e conhecendo os planos de ação e os novos compromissos dos novos membros da parceria, debatendo sobre os desafios enfrentados para chegarmos aos avanços já conquistados e sobre o que ainda temos pela frente. Mas também estaremos debatendo sobre o processo, sobre o modo de fazer isso de forma aberta e participativa com a sociedade organizada. Porque nesta parceria, o próprio processo compartilhado de construção dos avanços talvez venha a revelar-se a nossa principal conquista, o mais inovador aprendizado para todos nós. Ainda ontem, na reunião do comitê diretor, que mantivemos aqui neste mesmo local, debatemos exaustivamente formas e modos para aprimorar este processo de consulta e de participação da sociedade. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, foi em cumprimento a uma sua orientação que recebi no início do seu governo, em janeiro de 2011, que o Brasil atendeu ao convite do presidente Barack Obama e engajou-se com total empenho e seriedade nesta parceria, que vinha ao encontro daquilo que já se iniciara aqui no governo do presidente Lula, uma política clara de aprofundamento da transparência e da participação em todas as suas dimensões. E posso assegurar hoje a Vossa Excelência, e este auditório aqui já o demonstra, que sem embargo
do quanto ainda temos pela frente, esta já é uma empreitada vitoriosa. É vitoriosa porque os povos do mundo inteiro querem mais transparência. E querem transparência em todas as atividades que afetam as suas vidas, sejam as atividades do Estado, sejam as atividades das grandes corporações, sejam as atividades das instituições financeiras e também das organizações não governamentais. É vitoriosa porque todos se deram conta que quanto maior a abertura das informações ao escrutínio público, maior será a eficiência dos serviços públicos. É, enfim, vitoriosa porque, afinal, todos estão se convencendo que quanto maior for a exposição e a publicidade dos atos e dos gastos públicos, menor será o espaço para a corrupção e para o desperdício. Já há muito tempo se disse, em síntese magistral, não há melhor desinfetante do que a luz do sol. Foi assentado nessas crenças, cada vez mais universais e mais compartilhadas, que nasceu e prosperou esta aliança por governo aberto ou pela governança democrática. E é nesse espírito de renovação de compromisso com a democracia como um valor universal que eu vos saúdo a todos, dando-lhes as boas-vindas ao nosso país, na certeza de que teremos aqui 2 dias plenos de trabalho intenso, trabalho que há de produzir os melhores frutos para os cidadãos e as cidadãs de cada um dos nossos países. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a secretária de Estado dos Estados Unidos da América, Hillary Clinton, co-presidente da Parceria para Governo Aberto. Thank you very much, and it's a great pleasure to be here at this first high-level conference of the Open Government Partnership. And I want to commend and thank Brazil, in particular President Rousseff, for the leadership that they have given to this initiative. As co-chair of the Open Government Partnership for the past year, Brazil and the United States have had a front row seat to see how swiftly and enthusiastically the community of nations has come together. 55 countries now belong, 47 of which joined in the past 8 months alone. A quarter of the world's people now live in OGP countries, each of which has outlined concrete, credible steps that it will take to open the work of government so citizens are empowered, problems are solved, democracy is strengthened. I particularly want to thank the Brazilian team. Minister Haji, thank you for your leadership, along with Undersecretary Maria Otero of the State Department. The two of you have worked very hard leading this process, and we are grateful. I want to thank my colleague and friend, the Foreign Minister of Brazil, and also welcome the other foreign ministers who are representing their country. And we are particularly pleased that the President of Tanzania and the Prime Minister of Georgia are here, and you will hear from them shortly. I also want to recognize Minister Maud from the United Kingdom, which will serve as the next co-chair along with Brazil. And I'm confident that this partnership will continue to grow and flourish. Let me also offer a special welcome to the hundreds of civil society organizations represented here. This is called the Open Government Partnership, but it is equally a partnership with civil society. The mission of OGP is one that civil society has long fought for.
and therefore we need civil society to have an equal stake and an equal voice, because without your advocacy and expertise, this enterprise simply cannot succeed. When President Rousseff and President Obama launched the Open Government Partnership last fall on the margins of the United Nations General Assembly, 6 other founding governments and 8 civil society organizations were present. At that time, President Obama made clear that the purpose of the Open Government Partnership was to advance specific initiatives to promote transparency, fight corruption, and energize civic engagement, and to leverage new technologies so that we strengthen the foundation of freedom in our own countries while living up to ideals that can light the world. In the 21st century, the United States is convinced that one of the most significant divisions among nations will not be north, south, east, west, religious, or any other category, so much as whether they are open or closed societies. We believe that countries with open governments, open economies, and open societies will increasingly flourish. They will become more prosperous, healthier, more secure, and more peaceful. By contrast, those governments that hide from public view and dismiss the idea of openness and the aspirations of their people for greater freedom will find it increasingly difficult to maintain peace and security. Those countries that attempt to monopolize economic activity or make it so difficult for individuals to open their own businesses, they will find it increasingly hard to prosper. And those societies that believe they can be closed to change, to ideas, cultures, and beliefs that are different from theirs, will find quickly that in our internet world, they will be left behind. I know we don't need to make the case for openness to you, you're here. But what we have to do is make a convincing case that those of us who have joined up to the Open Government Partnership really mean what we say. It's not enough to assert that we are committed to openness. We have to deliver on the commitments that we have made. Let me mention a few examples of how that is already occurring. Chile, Estonia, Israel, Italy, Jordan, Peru, Romania, Spain, and Tanzania are all creating websites to make public data available to citizens on everything from crime statistics to political party financing to local budgets and procurement. Bulgaria, Croatia, and Tanzania are creating citizens' budgets to explain in plain, accessible language how public resources are spent. Ukraine, the Slovak Republic, Montenegro are introducing e-petitions on websites to make it easier for citizens to send their ideas and opinions directly to policymakers. And I want to commend the Slovak Republic and Montenegro for also introducing whistleblowing protection laws to ensure that those who expose corruption are not punished or harmed. Now, other countries have also pledged to make the location and status of natural resources transparent, map the location of water access points, pass national anti-corruption legislation, create innovation funds for development of technologies that support openness, strengthen protections for the media, create social networking websites on drug trafficking so citizens can anonymously and safely report suspicious activity. These initiatives are designed to reduce corruption because we know corruption kills a country's potential. It drains resources. It protects dishonest leaders. It takes away people's drive to improve themselves
or their communities. So the cure for corruption is openness. And by belonging to the Open Government Partnership, every country here is sending a message to their own people that we will stand for openness. And we're going to hold ourselves accountable. As this process moves forward, we're going to have report cards about whether we are living up to our own pledges of openness or not. Now, for our part, the United States is committed to 26 initiatives designed to increase public integrity, promote public participation, improve public services, and do a better job of managing public resources. We are joining the Extractive Industries Transparency Initiative to bring more transparency to our oil, gas, and mining industries, and you'll hear more about this from my colleague, Secretary of the Interior Ken Salazar, later today. Additionally, I announced in Busan, South Korea, that we will join the International Aid Transparency Initiative. We've created websites where people can get clear information about government regulations and consumer information on products and services. And we've launched a website where citizens can send a petition directly to the White House. This adds up to a collection of far-reaching, practical, and we believe achievable ideas. And that's important, because if ideas just remain theoretical, they are not much use to anyone. So we need to match our aspirations with our actions. Now, one theme running through these national action plans is technology, because in the digital age, we now have tools that previous generations of open government advocates couldn't even dream of. New technologies make it both possible and useful to do things that were once impractical or prohibitively expensive, like releasing enormous quantities of public data, or making national budgets easily available online. And of course, new connection technologies empower citizens to connect with one another and their leaders, as we have seen in this past year of the Arab awakening. I've seen how technology is transforming the way that we and other nations do diplomacy and development. And later today, I will be sending policy guidance to every U.S. embassy worldwide on modernizing technology through diplomacy. We want to open up the State Department, not only to U.S. citizens, but to people everywhere. Because in keeping with the principles of open government and this partnership, we believe that when people are empowered to speak their minds and leaders are held to account for their actions, we all do better. But of course, technology isn't some kind of magic wand. Ultimately, it is political will that determines whether or not we hold ourselves accountable. Corruption, closed doors, the consolidation of power, these are as old as human nature itself. The new tools of the digital age will not change human nature. Only we can do that. But through this partnership, we can advance progress together. My country, like those represented here, were founded on noble ideals. President Lincoln memorably described our government as of the people, by the people, and for the people. And these words ring true as to what all of us believe government should be and should do. As we've seen in this past year, the remarkable events in North Africa and elsewhere have really opened that potential wider than ever. And I am personally so pleased that we have, as a member of the Open Government Partnership and represented here at this conference, representatives from the government of Libya, a government that before this year could never have participated in an open government partnership. So we now have a chance to set a new global standard for good governance and to strengthen a global ethos of transparency and accountability. And there is no better partner to have started this effort and to be leading it than Brazil, and in particular, President Rousseff. Her commitment to openness, transparency, her fight against corruption is setting a global standard. So the United States is proud to be co-chairing with Brazil, and we intend to do all we can to help make the Open Government Partnership a leader in ensuring that the 21st century is an era of openness, transparency, accountability,
freedom, democracy, and results for people everywhere. Thank you. Ouviremos as palavras do senhor primeiro-ministro da Geórgia, Nika Gilauri. Thank you. Madam President Rousseff, Your Excellency Mr. President Kikwete, Your Excellency Madam Secretary Clinton, dear guests, honorable ladies and gentlemen, excellencies. First of all, I would like to thank our hosts for excellent organization of this event, for warm welcome and great hospitality. It is a great honor for me to have an opportunity to address this venue and to represent my country, to give you our own experience of fighting corruption, building transparent institutions, and building open government. World is moving forward. Economy is growing. New scientific advances are advancing societies, but there are still hundreds of millions of people living in poverty. There are still disadvantaged societies around the world. And I truly believe that open government initiative and partnership can actually make a huge change, can actually leave poverty behind. Creating transparent procedures and fighting corruption successfully will eventually end up in using government resources more efficiently and more effectively. Actually, we are in Brazil now, and Brazil is one of the best examples of smart and transparent governance. Within the last few years, tens of millions of Brazilians have been taken out of poverty. Georgia, even a small country, is also an excellent example of open governance and transparency. Within a very short period of time, within 8 years from 2003 to 2011, GDP per capita has grown 3 times, poverty has been reduced from 40% down to less than 10%, and crime rate has been diminished significantly. According to 2011 EU Crime Security Survey, Georgia now emerges as one of the safest places in Europe. Georgia is an excellent example of success of open governance. In past 8 years, Georgia's economic growth and reduction of poverty have been the fastest, not only in our region, but maybe in the world. But in 2003, it wasn't the case. It was a failed state, corrupt state, with no potential to fight poverty. So what has changed? We haven't discovered any new oil or gas reserves. We haven't changed our geography. And our regional economy or regional geopolitics hasn't really been favorable for us. I think the only and the main reason behind the Georgia success story is actually open governance. It's actually fighting corruption. It's actually building transparent institutions, efficient and effective institutions. I can give you some very good concrete examples. We have decreased number of taxes from 21 down to 6. And we have decreased tax rate of every single tax. And despite that, tax revenues have increased from 17% of GDP to 27% of GDP. Now it is evident that 10% of GDP in the past had been pocketed by government officials, by tax administrators, and it has been misused. This is the figure that has been misused in Georgia for centuries, for years, and not used for creating jobs, not used to eliminate poverty. Now imagine how many 10% of how many countries, of how many GDPs are there in the world which are misused, which are not used to create jobs, which are not used to eliminate poverty. That's why my true belief is that open government partnership, open government initiative can actually bring a change worldwide and can eliminate poverty in the long term. Because this is an example that we have done and we have seen in Georgia. Other good examples of Georgia reforms are Georgia becoming #1 reformer worldwide in the past 5 years, according to World Bank. According to IFC, we are 16th in the world in terms of easy to do business. We were 112th in 2005. According to Transparency International, only 4% of Georgians have paid bribe in past 12
months, whereas this figure was above 95% just a few years ago, and so on and so on. To quote 2012 World Bank's case study, since 2003, Georgia has had unique success in fighting corruption in public services. It destroys the myth that corruption is cultural and gives hope to reformers everywhere who aspire to clean up their public services. And I think this has been the biggest success of Georgia's story, especially in post-Soviet Union area, where all of us had been told for years that corruption is a cultural thing, that you couldn't eliminate corruption for any other ages, for other decades. And right now, what is happening in that part of the world is that many, many leaders of many countries come to Georgia to learn on Georgia reforms and to copy those reforms in their own countries. Because many nationalities right now are asking questions. If Georgians could have done that, if Georgians can fight corruption, can build transparent institutions, why can't we? And I think this is a great example that can actually continue in not only in post-Soviet area, but also worldwide. But this is not enough. We don't want to stop there. Of course, we are moving forward. In 2011, we came up with a completely new idea, public service hall. We think that one-stop shop belongs to the past. There were too many one-stop shops. Too many institutions, ministries, agencies had their own one-stop shop. So we are offering complete different service to our citizens. We are saying that every single service that citizen requires from municipality, from federal government, for any agencies can be acquired in one public hall. And this is a completely new approach with which we think can play a very successful role in development of future of Georgia. Also, just to illustrate our ambitions, I can give you another idea which we have just come up with, and we are developing this. This is just drive public sector, public service. I mean, can you imagine citizens receiving all public services without even leaving a car? I'm talking about drive-through kind of service, which will be launching in September of this year. We have also launching website iChange, where we are offering public to give their own ideas to lawmakers, to government, and to participate actually in lawmaking process. Our commitments within the OGP framework are ambitious, and they are credible as they are built on prior reforms. Ladies and gentlemen, to finish my speech, I would like to offer you one more idea. We are creating Georgia Reforms and Partnership Enterprise, to abbreviate GRAPE. This is an enterprise through which we would like to export our services, to export our reforms. At the same time, we offer you to use GRAPE, a website of this enterprise, as a platform for sharing your reforms, our reforms, your achievements, and your best practices. GRAPE could enable us to learn from each other and move forward faster with better knowledge and better tools for the success. We strongly believe that our common aspiration and commitments will make OGP work. And what is more important, will open to our citizens prospects for better future and ladder to upward social mobility. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Convidamos o senhor presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete, a proferir seu discurso. Your Excellency, President Rousseff, President of the Federative Republic of Brazil, Prime Minister of Georgia, Deputy Prime Minister of Libya, Madam Secretary of State of the United States of America, Excellencies, invited guests, distinguished participants, ladies and gentlemen. I thank you, Madam President, for your kind invitation and for the very warm welcome and hospitality. I commend you and your government for the wonderful arrangements for this conference. My country and my government feels privileged to be part of this unique family of nations. I'm short of words to express the sense of gratitude and honor bestowed upon our country for being appointed member of the Steering Committee of the Open Government Partnership. I promise that we will do our best to live up to the expectations of this partnership
in terms of promoting transparency and accountability of our government to the people of Tanzania and in our membership of their steering committee. Excellencies, ladies and gentlemen, it is heartwarming indeed to note that the initiative is gaining momentum as evidenced by the phenomenal increase in the number of participating countries from 8 last September to 55 today. I understand that achieving open government requires us to put in place particular systems and mechanisms in our countries. These may need to be reflected in the national policies, laws, and institutions. It actually involves changing the way governments conduct their business. However complicated this may appear and create an impression of being an endless affair, many countries assembled here today have made considerable progress towards open government. Their examples inform and inspire those of us who have just joined this partnership. In this regard, please allow me to congratulate the United States of America and the Federative Republic of Brazil for their outstanding leadership. What has happened in these two countries and in a few others with success stories is a source of inspiration to those of us who have just joined. In my own country, efforts to institutionalize open government have been at the core of our national development policies for several years. A number of measures have been taken in this regard. Therefore, we see joining the OGP as a unique opportunity for strengthening areas where we can do better or where we are still lagging behind. Ladies and gentlemen, there are areas where we are doing well, although there is room for improvement. One good example is the conduct of Tanzanian parliamentary role of oversight on the government. It is done without encumbrance or interference from either the government or the judiciary. Parliamentary sessions are broadcast live on television. The people of Tanzania see their representatives asking questions and demanding satisfactory answers from government. Where necessary, parliamentarians form select committees to probe some issues of concern in the way government has conducted its business. Furthermore, the government budget and ministry's policy statements are closely scrutinized and debated by both the relevant sectoral committees and by the full House of Parliament. The general public is allowed to witness these debates inside the committees and in the Parliament. The other aspect of openness of our government is related to the freedom of the press. I'm not bragging, but I can honestly say that Tanzania is one of those countries where the press freedom is assured. In fact, some say the press is too free to a fault. This is evidenced by the number of private daily, weekly, and monthly newspapers and journals. Like newspapers, there are many private television and radio stations. There is no government censorship of the media, including the government media. At times, even government media is not so kind to government, but we do not take offense for that. It is their duty, and they are supposed to do it diligently. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, since coming into office, I have stressed the importance of opening up the reports of the Comptroller and Auditor General to enable the general public of Tanzania to know how their money is spent by government. The report is made public for everyone to see, and it is the source of it is debated openly in Parliament. It is a source of intense debate in the media, including the social media. I'm happy that you are now reviewing legislation regarding access to information, the media, and asset disclosures by public officials, so that our laws and practices on these important matters can be on the same page with the principles of the Open Government Partnership and on the basis of world standards. Excellencies, my government and I are firm believers in the popular participation of the people in critical issues of interest to their country and themselves. Last year, I initiated a comprehensive constitutional review where I underscored the centrality of direct participation of our people in the process.
The process will soon be underway as the 30-man commission has already been established. The commission will tour the entire country for 18 months, listen to the views of the people on the constitution they want. Based on those views, the commission will come up with a proposed draft constitution, which will be debated by the Constituent Assembly and later decided by the people through a referendum. It is the first time in the history of our country, we have established such a process of constitutional review. We could have amended the current constitution in Parliament. The Constitution provides for it, without taking this path, but I thought, for the sake of openness, let's involve the entire population of the country. I'm sure this is the right step we are taking in pursuit of the objectives towards achieving the overall objectives of promoting openness and creating a responsive and accountable government. Excellencies, ladies and gentlemen, we have also reviewed the relevant law on corruption, widened its scope, and considerably strengthened the hand of the National Anti-Corruption Agency. As a result, encouraging progress is being made in the fight against corruption in the country. There are more prosecutions to date than any other time, which also includes senior public officials, including ministers, who are now facing charges, answering charges in court. We expect to do even better as we entrench e-government in the provision of government services. We are making a huge investment in the nationwide optic fiber network to connect all public offices in order to make the government visible to the people and easily accessible to them. With regards to exploitation of natural resources, 3 years ago we joined the Extractive Industry Transparency Initiative to ensure that transparency in activities of extractive industry in our country. We would like to see things done in a more open manner, from licensing to exploitation and to the sale of our resources, so that Tanzanians enjoy the benefits from their natural resources. Instead of resources becoming a curse, we would like resources to be something of benefit to the people. The systems are still at their very infantile stages, but the future prospects look promising. Ladies and gentlemen, in addition to our own internal oversight mechanisms, Tanzania is also a member of the African Union peer review mechanism. Under this initiative, 2 months ago, the independent panel of the AU African peer review mechanism concluded its review mission, and we are anxiously awaiting their report. The African Union-led initiative in many ways complements the objectives of the OGP initiative. A country conducts its own self-assessment, done by an independent team drawn from various stakeholders, from the academia to parliamentarians to private sector, civil society, and ordinary citizens. The AU panel comes to validate the report of this local team and comes up with its own views. Ladies and gentlemen, apart from those efforts and many others, we have also adopted Tanzania's first national open government partnership action plan. It is an ambitious plan to be implemented in 2 years, beginning with basic education, healthcare, and water supply. We have chosen to start with these 3 sectors and build on the experience derived therefrom to include all other sectors of government. In 2 years' time, we will intend to have all information about basic education, about healthcare, and water available online. It will also be available on the mobile phone as well as on public notice boards, so that every citizen can know what is going on in his or her public school, dispensary, and water point. We're also planning to produce an annual simplified budget and ensure wider participation of our people in the running of their government by establishing platforms for citizens to send comments through various means and to guarantee swift response from government. There is no doubt that these measures will help Tanzania to consolidate democratic governance, human rights, and make government more accountable to its people. But to us, the story does not end there. Our conviction is that the true test of open government
is not what countries or governments do, but it is about the value it adds to improving the lives of the people. The real challenge, therefore, is about how to make the open government more practical, more meaningful for the ordinary citizen, so that through accessing information and participation, their lives can be transformed for the better. Madam President, Excellency, ladies and gentlemen, we have prioritized local government because many people interact and work in communities served by local government authorities. We believe that by adopting open government principles to local government, we'll be making local governments, our local governments, more useful and more relevant to the ordinary citizens who are the prime beneficiaries. To most Tanzanians, getting information on things that have impact on their daily lives is more relevant than complex national policy frameworks. To a pregnant woman, open government should stand for the assurance of quality care and safe delivery of her baby. To a responsible teacher, open government should denote having adequate books, textbooks, and teaching aids so that would assist the learning process of children in his classroom. We are aware of that successful and timely implementation of Tanzania's National Action Plan will require adequate involvement of civil society and businesses. We are already doing that. We have plans to intensify their involvement by regularly consulting them as we implement the national plan. In this regard, we intend to establish an open forum in collaboration with the civil society to review quality, integrity, depth, and pace of the progress of the open government commitment, of our open government commitment. At times, the pace of implementation may not be as fast because of several factors, including time for comprehension, and also time for building the capacity in terms of human, technical, financial, and other resources. Also, the process of reviewing laws may take time, as well as budgetary and technological constraints may limit attaining the goals in the shortest possible time. Such challenges underscore the importance of building strong partnerships and alliances both at national and the global level. We see this partnership as the appropriate answer to that. The kind of partnership that would ensure that countries are encouraged, guided, and supported to achieve the noble objectives of the Open Government Partnership. Through these partnerships, countries will be assisted to access modern technology which can unleash the benefits of open government to the wider public. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, it would be remiss of me if I concluded my remarks without thanking Your Excellency, President Dilma Rousseff of Brazil, and His Excellency President Barack Obama of the United States of America, the founding co-chairs of our initiative. We thank you for your good leadership, and we thank you for your inspiration. I wish to reiterate my willingness to work with all leaders in this partnership and the civil society and all other interested stakeholders to ensure timely implementation of Tanzania's National Action Plan. Indeed, changing the culture of government takes time, but I'm sure we will do well on our many commitments. In this regard, we welcome the scrutiny of the Open Government Independent Review Mechanism and look forward to fruitful collaboration with it. I wish to reaffirm that our political will to achieve the goals of open government partnership will not falter, because open government is at the heart of the contract between the state in Tanzania and the people of the country. It also underwrites everything that we do. We believe that a government that is open understands its people. A government that is open is accountable to its people and governs with the people. It is the pursuit of these values that has inspired us to join this family. It is in this regard that our commitment will not wither, especially at this time when there is renewed hope and determination. Ladies and gentlemen, I thank you for your kind attention. Com a palavra, a senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff.
Excelentíssimo senhor Jakaya Mrisho Kikwete, presidente da Tanzânia, excelentíssimo senhor Nika Gilauri, primeiro-ministro da Geórgia, senhor Omar Abdel Karim, vice-primeiro-ministro da Líbia, senhora Hillary Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos da América, que copreside essa parceria para o governo aberto, senhor Urmas Paet, ministro de Negócios Estrangeiros da República da Estônia, senhor Edgar Rinkevich, ministro de Negócios Estrangeiros da República da Letônia, senhor Francis Mod, ministro de Estado do Gabinete do Governo do Reino Unido, senhor Florencio Abad, secretário de Estado de Orçamento e Gestão da República das Filipinas, excelentíssimos senhores, embaixador Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, Jorge Rage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, e senhora Maria Otero, subsecretária do Departamento do Estado. Eu cumprimento todos as suas excelências e aqueles que ajudaram a organizar este processo de ampliação do governo aberto. É com imensa satisfação que o Brasil recebe hoje, nesta conferência, sobre essa parceria do governo aberto, os senhores chefes de Estado e de governo e os demais altos representantes dos países que aderiram a essa ação. Esta reunião ela dá continuidade à iniciativa que o presidente Obama, aqui representado pela secretária de Estado Hillary Clinton, e eu lançamos juntamente com outros chefes de Estado e de governo em Nova York no ano passado. Saúdo os representantes dos países que compõem o comitê diretor da parceria. Saúdo os novos membros da parceria que apresentam nesta conferência seus planos nacionais de ação. Esse evento marcará a adesão formal de 42 novos países à OGP e proporcionará a oportunidade de debater e trocar experiências sobre as melhores práticas em abertura de informações para a sociedade, em transparência nas ações de governo e sobre os novos caminhos para a governança pública no século XXI. É com particular satisfação que recebo nesta cerimônia o presidente da Tanzânia, que passará a integrar o comitê diretor da parceria, e o primeiro-ministro da Geórgia. Saúdo igualmente a presença dos participantes da sociedade civil que dedicam seu tempo e energia a um movimento global pelo governo aberto. A presença de representantes de movimentos sociais, entidades do setor privado, acadêmicos e jornalistas nesta reunião demonstra que esta é uma causa de toda a sociedade. Para o Brasil, o governo aberto fundamenta-se em 3 pilares indissociáveis: a transparência que permite a prestação de contas, a participação social que assegura a cidadania e o monitoramento sistemático do resultado das políticas públicas que assegura uma gestão de qualidade. Tudo isso utilizando-se de tecnologias que permitem informações adequadas, facilitam o acesso e a gestão e permitem um combate mais efetivo à corrupção. O Brasil avançou muito no aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos gastos públicos. Temos hoje instituições cada vez mais preparadas para evitar desvios e punir sua ocorrência. Temos um Ministério Público independente e autônomo, uma Polícia Federal bem equipada e com serviço de inteligência ativo e moderno, e um Judiciário engajado na celeridade de suas decisões, e governos mais dedicados
em todas as instâncias, federal, municipal e estadual, a coibir a ação dos corruptos. Demos também um passo histórico no final de 2011, com a aprovação da Lei de Acesso às Informações Públicas, que entrará em vigor no dia 16 de maio próximo. Trata-se de uma das leis mais avançadas em matéria de acesso às informações públicas e de transparência ativa e passiva, promovendo inclusive a adoção de padrões de dados abertos para a divulgação de informações pelo setor público. A nova lei torna a informação pública aberta a todas as instâncias. Me refiro a todos os poderes. As informações deverão ser abertas pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Além disso, por todos os níveis de governo do país. Todos os brasileiros poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública, que deverão ser oferecidos de forma clara, em linguagem simples e direta, com apoio de ferramentas de busca e pesquisa. Antes da nova lei, já tínhamos um grande compromisso com a transparência. Nosso portal da transparência está em vigor desde 2005. Começamos com apenas 280 mil acessos por ano. Hoje, 280 mil é o número de acessos por mês, totalizando em 2011 3.300.000 acessos no ano. O portal divulga todas as despesas do governo federal, em base diária e nos mínimos detalhes. Quem acessá-lo nesta manhã verá que todos os gastos realizados até a noite de ontem estão lá expostos e configurados. Criamos também portais específicos para divulgar os investimentos relativos, por exemplo, aos grandes eventos esportivos que o país sediará nos próximos anos. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Essas e outras informações governamentais passarão progressivamente a ser organizadas e publicadas como dados abertos, de maneira a permitir não apenas que as pessoas os vejam, mas também sua reutilização em aplicativos digitais desenvolvidos pela sociedade. Temos também um forte compromisso com a participação social. Praticamente, a totalidade dos programas federais brasileiros possui ao menos um mecanismo de interação entre Estado e sociedade, como conselhos, mesas de diálogo, ouvidorias, audiências públicas e consultas. Nos orgulha, em particular, haver realizado, nos últimos 9 anos, mais de 80 conferências temáticas, que envolveram mais de 7 milhões de pessoas em todo o território nacional, no debate sobre as políticas públicas no Brasil. Somente nos 2 últimos meses de 2011, realizamos 8 conferências nacionais, que contaram com a participação direta de 16 mil pessoas, entre delegados, convidados e observadores nacionais e internacionais. O sistema brasileiro de participação social que estamos construindo integrará e ampliará esses canais de interação da sociedade com o Estado. Vamos aproveitar ainda mais os recursos das tecnologias digitais, a exemplos do que fizemos na consulta pública online sobre o projeto de lei do Marco Civil da Internet, enviado ao Congresso Nacional em 2011. Mas queremos mais. Queremos também aprimorar a qualidade do gasto público, reduzir custos, racionalizar processos e, acima de tudo, garantir que nossas políticas façam a diferença para melhor na vida da população. A transparência
deve ser qualificada pelo resultado que as ações públicas causam na vida das pessoas, sendo por isso importante instrumento de gestão, de qualidade de gestão. Para isso, estamos instituindo monitoramento sistemático dos serviços e obras do governo, utilizando tecnologia de informação, acompanhando sua execução online para garantir que aconteçam com qualidade. Quero destacar aqui o sistema de gestão da Previdência Social, que acompanha as mais de 250 mil pessoas que solicitam atendimento diário nos nossos postos do Instituto Nacional de Seguridade Social. Hoje, sabemos em tempo real quantas aposentadorias são solicitadas e quantas são concedidas. Temos o objetivo de reduzi-las cada vez mais em termos de tempo de espera. Mais do que isso, sabemos hoje como controlar este conhecimento, pois sabemos quanto tempo durou o atendimento de cada pessoa que procurou o serviço de aposentadoria ou o serviço médico de perícia e o que aconteceu com a sua solicitação de serviço ou de benefício, quanto tempo essa pessoa esperou para ser atendida e quem a atendeu. Isso tem permitido acabar em definitivo com as filas nos pedidos de aposentadoria, nos pedidos de auxílio maternidade. E, ao mesmo tempo, permite também a responsabilização dos gestores pelo serviço prestado. Economiza recursos e tem como averiguar a satisfação dos cidadãos com o atendimento e o resultado. Hoje também sabemos, através do sistema de monitoramento do Ministério da Educação, por exemplo, o andamento das obras nas escolas, na construção de creches, na construção e na cobertura de quadras esportivas. O nosso recurso só é liberado para as prefeituras e os estados após a comprovação de cada etapa de execução, que tem acompanhamento online com cobranças automáticas aos gestores toda vez que se verifica atraso nas etapas em execução. Nossos aeroportos, por exemplo, também são hoje acompanhados em tempo real por câmeras de vídeo nos principais espaços de circulação e atendimento, o que permitiu, no último ano, que pudéssemos adotar várias medidas de gestão dos espaços e dos serviços para melhorar a situação dos passageiros. Estamos agora voltados para ampliar ainda mais esse monitoramento. Nossas prioridades são os hospitais públicos, os serviços compartilhados de saúde, o controle do desmatamento de nossas florestas, os programas de combate à miséria e à pobreza, por exemplo. A qualidade do gasto público exige que o recurso chegue ao cidadão, pelo montante que é devido, que não se desvie pelo meio do caminho, nem abasteça canais de corrupção. E isso tudo na forma de bons e adequados serviços. Senhoras e senhores, o Brasil tem se esforçado na implementação dessas medidas porque acredita no regime democrático, no regime participativo e porque entende que o esforço pelo desenvolvimento econômico e social exige, como complemento indispensável, uma gestão qualificada do poder público, uma atenção permanente à lisura e à correção no uso dos recursos públicos e a eficácia em sua aplicação. Tenho certeza que a eficiência e a integridade, a eficiência e o bom uso dos recursos públicos, a eficiência e o combate à corrupção são duas faces da mesma moeda e têm que caminhar juntas. Da parte do meu governo, nós buscaremos sempre a eficiência para garantir boa qualidade do serviço prestado à população e não teremos tolerância com nenhum mal feito. O dinheiro público
vem do diário esforço do povo que paga tributos e constrói a riqueza do nosso país. Senhoras e senhores, essa parceria pelo governo aberto tem sua natureza voluntária e, pela sua forma de organização, ela representa também um novo fórum de relações multilaterais, um novo fórum onde todos os países têm algo a aprender e algo a ensinar, um novo fórum de relações multilaterais onde podemos colaborar para o avanço conjunto da comunidade internacional no sentido de um governo aberto e mais democrático. Não tenhamos dúvida, quanto maior a transparência e mais efetivos forem os canais de participação e de gestão, mais forte e justa se torna a democracia. Obrigatória para o Estado, a transparência e o compromisso com o bem público também devem ser exigidos dos agentes privados, cujas condutas afetam diretamente a vida dos cidadãos. Permitam-me mencionar o setor financeiro e destacar que, quando não há regulação e monitoramento adequados, os fluxos financeiros internacionais, por exemplo, são passíveis de manipulação, com prejuízo para toda a economia mundial e para as conquistas sociais dos países. Queria destacar aqui o papel de liderança tido pelo presidente Obama quando propôs a parceria para o governo aberto. O Brasil, desde logo, aceitou a copresidência. Acreditamos que todos os países que participam desse processo têm algo a ensinar e algo a aprender. Estou certa que damos com este processo, com o Open Government Partnership, com a OGP, mais um passo no sentido de construir relações harmônicas entre os países. Ao encerrar, não poderia deixar de mencionar que o Brasil cedia, em junho, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a conferência que diz que é possível crescer, incluir, proteger e conservar, a Rio+20. Será um importante espaço para debatermos o novo modelo de desenvolvimento, baseado, como já disse, na combinação entre o crescimento econômico, uma distribuição mais justa da riqueza e o respeito ao meio ambiente. Gostaria de reforçar o convite para que todos os países aqui representados participem da Rio+20. Bom trabalho a todos no OGP. Muito obrigada. Está encerrada a cerimônia de abertura da primeira Conferência Anual de Alto Nível da Parceria para Governo Aberto, OGP. Informamos aos participantes que serão agora iniciados os trabalhos de grupo de trabalho sobre os resultados da conferência. Aqueles participantes que tiverem interesse em integrar o grupo de trabalho deverão procurar a unidade de apoio da OGP junto